Good Hi morning, po. Miss Jana. Yes Hi. po. Anong gusto mo, ma'am? Parang I want mga peekaboo na highlight na Mm. color pink. Yeah, Yung peekaboo niya, ma'am, ano pong color? pink. Pink. Yeah, Then yung highlights niya po, ano pong color? pink na din. Pink din po. Sa haircut po, Ano na lang? wala Just, tayong haircut. Kung ano na lang po yung mag-dry, i-trim na lang natin, ma'am, no? Okay. Okay po. Kasi medyo manipis din si hair niyo, ma'am. Hindi naman kayo rebonded, ma'am. No. Hindi naman. Bale, ito na yung natural na hair Yeah. niyo po. Gusto po? I really like the result po. Like, it's exactly what I wanted. Like, the color of the pink, the layers, everything. Okay naman yung peekaboo natin, ma'am. Yeah. Si highlights po. Maganda to. Medyo dark pa siya, ma'am. Habang tumatagal is magla-light na naman siya. Kaya wait nyo na lang po yung pagka-light niya, ma'am, para ma-enjoy nyo din po. Okay naman tayo, ma'am. Bali, 2 days na wash muna kayo, ma'am. Then, gamitan nyo siya ng for a hair mask, lip-on, then shampoo, ma'am. Okay Na-explain naman sa inyo, ma'am, no? po. Thank you, ma'am. Enjoy po. Thank you.